Kerakshela BJP Kisan Murchani Luwaji Mumbai for Nong Borjala Mondoni Longkamura Amsayo Shankazak Pandaw Manchaka Hakotor Kisan Murchani President Rajkumar Chaharti Pradesh BJP Haste President Rajiv Bhattacharya O Pandaw Borokno Karibo Manchaka Amsani MLA Dr. Dilip Das Pradesh Kisan Murchani President Jahar Shahana Khobui Kubuni Adongrok O Pandaw Thamchi Buri Nukuni 138 voters Rok Kubuni Bodol Yakari BJP Bodol Hapka CPIMT Congress Bodol Kuli Pradesh BJP President Shaka 2023 Changbari wa Kubangwa Booth Mane Kuplai Ungnai Te Kuplai Ungmani Himboto Klainai BJP ni workers Rock. আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে আগরতলাতে যে জনসলাপ হয়েছে জনসমুদ্র জনসভায় আপনারা প্লাবিত করেছেন ওই দিন যে ঘর থেকে বেরিয়েছেন আর প্রতিজ্ঞা করুন ওই 2023 এ বিজয় মিছিল করে বাড়িতে ফিরবো তার আগে কোনো ঘুম খাওয়া সমস্ত কিছু বন্ধ আর একটা নিশ্চিত লিখে রাখতে পারুন 2018 তে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ওই কংগ্রেস সিপিএম এর মিতালিকে যেভাবে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন আগামী 2023 এ এই বরজলা থেকে আরো বেশি মাত্রায় জয়ী হয়ে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনারা সবাই মিলিতভাবে কাজ করবেন বরজলানা খবুই হাসতে রগৈনো বিজেপি কবাংমা বুটমানি কপ্লাই এংनै হেনে রাজ্য ভট্টাচার্য শাখা ওয়েস্ট বেंगलनि हाय हास्तेयाव बकाइनि बदलनो कुचुक बेरेमनि स्रोंमुं फोरोंनाय हास्तेनि लुकुरक त्रिपुरावती ब हामक्राय खलायनायनि बागैते मन्त्री बखराव नरेंद्र मोदीनि प्रोजेक्टनि शेप साप हास्तेनि लुकुरकनो हायनो हाय रिना बागैनो हास्तेयाव बीजेपी हापां सनामना नांनाय हेनि शाखा हाकतर किसान मोर्चानि प्रेसिडेंट राजकुमार चाहर फिर जरूरत है त्रिपुरा को एक प्रचंड बहुमत की मजबूत सरकार की आज फिर जरूरत है त्रिपुरा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा और उन्नति करे और आगे बढ़े त्रिपुरा आगे निकल कर जाए और मुझे खुशी होती है जब मुझे जानकारी मिली कि पूरे देश के अंदर जो स्वच्छता का आंदोलन अभियान चल रहा है छोटे प्रदेशों में अगर सबसे नंबर 1 पर कोई स्वच्छता में प्रदेश आया है तो उस प्रदेश का नाम है त्रिपुरा उस प्रदेश का नाम है त्रिपुरा और हम तो चाहते हैं कि माँ त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी प्रदेश बने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता है साथियों आपने देखा होगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर की चर्चाएं होती थी लंबे समय तक आंदोलन हुए आतताइयों ने बहुत अत्याचार किया लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तभी कोर्ट के जरिए ये संभव हो पाया कि आज अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है और आने वाले 1 साल के बाद मैं चाहूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं आप सब लोग भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या आइए हम सब लोग आपकी तैयारी के लिए पलक पावड़े बिछाकर आपको तैयार मिलेंगे अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि 2 नारे जरूर ऐसे लगाएं बोलिए जय श्री राम हास्तेनि राबारनो खबुई हुकबार ख्लायनाय रकनि हामग्रानि बागै बीजेपी हापां सामंख्लाय तंगो हनि शाखा राजीव भट्टाचार्य ते अबनि बेदिक अंगैनो बरजला आमसायो 4000 नि साइ गोबांमा लुकु रक पाका नक मानका हनि शाखा राजीव भट्टाचार्य সমস্ত কিছু বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে আজকে রাবার চাষী যারা রয়েছে তারা বুক উঁচিয়ে বলছেন যে এই রকম রেট আমরা কোনোদিনও পাইনি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর রাবার চাষীদের মুখে যদি হাসি ফুটে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের নেতৃত্বে সরকার হয়েছে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর বিভিন্ন জায়গায় মান্ডি কোল্ড স্টোর সেচের ব্যবস্থা সারের ব্যবস্থা সমস্ত কিছু আজকে কৃষকদেরকে করে দিয়েছে আজকে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করছে তাই কৃষকদের মুখে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর সমস্ত অংশের মানুষ যেরকম গরিবদের জন্য ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা বিশেষ করে কৃষকদের জন্য ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে আজকে প্রায় 3 লক্ষ পরিবার যারা গরিব অংশের মানুষ তাদের বাড়িতে পাকা বাড়ির ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে আজকে বরজলা এলাকায় দিলীপ দাকে জিজ্ঞেস করলাম প্রায় 4.5
4,500 প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় পাকা বাড়ি গরিবের বাড়িতে করার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। প্রত্যেকের বাড়িতে পাকা শৌচালয়, প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, গ্যাসের কানেকশনের ব্যবস্থা, সমস্ত কিছু ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। তো কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে দিকে আজকে শুধু যারা যোগদান করছেন তাদের তো স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু মনে মনে সমস্ত অংশের মানুষ তৈরি হয়ে গেছে বটজলাতে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটাই দল, ভারতীয় জনতা পার্টি 2023-এ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। फाइनाल चंगमारी बर्जलानो खोबी हास्ते गोबां बुधमानी बीजेपी बदल कप्लाई एंगने हिनी साका बीजेपी नि हास्ते प्रदेश प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य चंगमारीनि सिगांनो बाई क्लाइखा केबुने बदल रक गोबां लुकुरक हामक्राय मानानि बागै बीजेपी बदल हापा सालकिसा सिगांनो धर्मनगरनि कायसा पान्दव 3000 नि सैत गोबां भोटार रक गुबुनि बदल याकरै बीजेपी बदल हापका बियो रिपोर्ट कखरा।